Mayong udto Misteresa Apali. Maayong udto pod Sir Jack. Unsay ilang reklamo? Ang gireklamo sa manag igsuong Teresa ug Joshua Apali mao ang baho nga basura nga gilabay sa usa ka oil factory. Tungod niini, tanang bata ug tiguwang sa ilang komunidad giingong nagkasakit ug nataptan. So, ang imong reklamo mao ang kabaho ug kahugaw nga gipagawas ug gilabay sa usa ka pabrika sa lana sa inyong lugar. Ug kani nga problema kay dugay na ba? Mao ba? Sakto ba? O Sir Jack, Ug imo na ba kining gipaambit sa tag-iya sa planta o gipadala sa barangay? Unsa man ay lang tubag, Miss Teresa? ayuhon daw nila tagaan og 3 weeks unya naabot na lang isa ka tuig wala gihapoy aksyon. Ug ngano, Sa yung bahua sa ilang pabrika. pagkabaho, Miss Teresa? Ang baho nga ilang gibuhian sir, murag nagdilaab nga plastic ug dunot nga itlog. Ug sir, kay duol ra sa among lugar, daghan ang nangasakit gyud. Natuok na mis kabaho. Bisan akong igsuon sir nga si Joshua, nagsakit na tungod sa kabaho. Unsa may nakapasakit sa migsuon na si Joshua? Sir, akong igsuon nga si Joshua, naglisod na ni siya ginhawa. Nagkaasma na ni siya. Maglisod sab sa panghinhawa ang mga tiguwang dinhi sa amuha oy. Mayon ta sir kung kana lang ang ilang dala diri sa among komunidad. Unsa pa ang ilang gibuhat dito, Miss Teresa? Sir, illegal sila nga nagpanglabay og basura gikan sa pabrika padulong didto sa kanal. Ang mga tawo nga nagtrabaho usab didto, dili usab mitinggan. Sila pay magpalayo namo kung moreklamo nami. Baho pa ba gihapon din ha, Miss Teresa? Yes ma'am, samtang ga-video call ta karon baho jud gihapon kaayo. Si Miss Pamela Serrano, manager ng Goodwill Company. Ma'am Pamela? Yes, sir. Ma'am, sa pikas linya ang mga residente sa inyong lugar. Dili man mi nagalabay og hugaw. Naami saktong segregation sa mga basura. Ug dili usab namo ilabay bisan nasa sir. Naay saktong segregation sa mga basura. Nya, nganong baho pa man, ma'am? Ang ilang gihanggab paura ang mga kemikal nga alisngaw o aso nga gikan sa among mga buho. Di sabta makapugong kay gikinahanglan man na labi na karon. Maulagi, ma'am. Nakasabot sa miana. Apan, nagalabay man sad mo og hugaw gikan sa inyong pabrika nga nagdulot og kabaho sa kanal. Dili na mo ilabay ang hugaw sa pabrika sa kanal. Naami saktong paglabay sa among mga basura kay delikado ang kemikal nga mogawa sa among mga pabrika. Bisan pangutan man pa nimo uban bahin diri. Wala sila makita nga hugaw sa pabrika sa kanal. Sige, ma'am. Muuban ko sa akong team ug among simhuton ang kabaho di anhas kanal. Sige sir, asa man mo karon? Naapas poblasyon pero adtuon jud ka namo. Ay sige sir. Muuyon ka, ma'am. May pasimot ka namo sa imo ang mga basura. Why problema kay wala jud na sir. Hello, Miss Teresa. Yes Sir Jack. Matod pa ni Ma'am Pamela nga manager sa Goodwill. Wala kuno sila galabay o basura nagtua. O kini daw inyong mga nasimutan kay gikan daw sa ilang panghaw. Unsaon niya pagkahibalo nga wala man siya nagpuyo dinhi duol sa kanal. Gawas pa wala mi nagreklamo nga hugaw. Ang gusto namo magdala siya stop diri sa amuha ug dito sila magpundo. Dapit sa kanal, bahalag sulod lang sa 30 ka minutos. Aron makabalo jud siya ba nga grabe ka baho gyud. Tan-awon natog dili ba mudunot ang baho. Magwanta baka niya o dili. So mao ra ba ni Miss Teresa? Mao ba ni ang giingon ni Ma'am Pamela bahin sa mga gatambak nga basura sa kanal? Sir. Ingon ane, wag gyud ko kahibaw sa iyang gisulti kay gamay ra ang iyang reklamo. Ipayhabto kaganina ko niya og nagstorya me. Niingon ko nga walay baho ug dili sab mi maglabay sa kanal nga baho. Panagsaragani mi maglabay og basura. Nireklamo siya. Nakig-istorya mi sa Department of Health DOST gahapon. Among gipataas ang higot, among gipataas og ang border tungod kay kini ang among utlanan. Kahibaw gud siguro mo nga gikinahanglan og STP sa mga planta. Limpyo gyud ang mga pag-aga sa among tubig. Ginatambalan usab namo ang bakterya sa sulod. Okay? So wala gyud baho diha. Pero unsa dining baho nga ilang nasimutan, Ma'am Pamela? Ikaw kay kapitan sa barangay na mismo nga ingon nga dili ra kaayo baho. Nakapasar man So sa nagpasabot ba ni nga naghanduraw lang ikaw ang mga ra residente? So nagpasabot ba ni nga naghanduraw lang ang mga residente diri? Naghimo lang sila og storya? Inana ba? wapod ko kahibaw og unsa gyud na simhutan Dili lang niya. usa ang nagreklamo, ma'am. Daghan sila.
I mean, usa kanitanan ilang gipang reklamo kay istorya lang wala. Saman. Wala ko kabalo kay dili ta ganito ang mga complainant. Nakakita mig balo, wasab ko kabalo ug kulang ra ba nas lambing. Bisag pa tanaw Kadyot to lang, nimo ma'am, ba? kadyot. Kakulang sa lambing? Sa ipasabot mo anang kulang sa lambing. Wasab ko kahibaw kay tiguwang nasab ko. Sigurado. Masimhot na gyud nimo ang nagdilaab nga plastic. Kung mawala ang baho sa plastic, dunot nga itlog na sad. Baho kayo sir, sakit sa ilong. Okay, very good. Very clear na sa kuha. Mayor Jenny Uy? Naami sa likod sa balay ni Auntie Aisha. Dili man mi makaginhawa dinhi bisan pa man ug muanhi ang mga tawo dinhi, makapanimahog gyud sila. Okay. Ay kapasobra ka. May- Niadto ko dian ha. May- Wala man ko nasimutan nga baho. Basta na kay problema sa imong ilong, ma'am. Ato nang ipa-opera, ma'am. Wag na kay problema sa imong ilong. Mayong udto, Mayor Jenny Uy? Maayong udto usab. Mayor, ang imong mga constituents kay nagareklamo aning goodwill plan kay baho daw kuno. Gireklamo ka na kani ato. Tingala sa wala pa ang kampanya. Kaya ato sa among sanidad o environment para i-try nilag testing. Pero, ipaimbestigahan na ko pag-usap. Basin unya nga agyud. Kay, okay naman ang finding sa akong member o sa environment sa una. Karon, daghan ang nagreklamo, maong ako na mismo mo adto pag-usap ug tan-awon nga dili kung unsa. Basin mo na ang gibuhat sa imong mga tao, ma'am, nga sa sulod sila nag-inspection. Wala may problema ang sulod sa planta pero naa sa gawas ang problema. Sa gawas. Sige sir, atuon ko og tan-awon ug maayo ug hunungon ko una ang operasyon. Ay, salamat, Mayor. Ma'am, pwede mo na ito mabilin imong number diri sa compliant para matawagan ka nila ditso. Para mahibal-an nimo dayon ang mga naitabo. Pwede ra pod og makaadto pod sila sa akong opisina kay kailaman sila sa akong opisina. Kay bago man ko nag-file after sa election. Ay, salamat. Mabuhay ka, Mayor. Maayong udto usab kanimo, Mayor, ma'am. Thank you sir. Maayong udto usab. God bless. Ma'am Pamela. Ma'am Pamela, Yes po. ang mga tao karon ni Mayor ang magsusi dadto kung tinuod ba or dili ang mga akusasyon nga ilang giingon. Sige po, sige po. Salamat, Ma'am Pamela, ug maayong udto kanimo. Sige, thank you sir. Miss Teresa, Yes po, sir. ihatag na ko ang imong numero kang Ma'am Mayor aron matawagan ka ug mabisitahan ka diha. Sige, sir. Aron ma-check pod nila kung tinuod ba na inyong giingon nga baho inyong lugar tungod sa pabrika. Maaga ni pasirad-an niya karon mismo ang pabrika. Daghang salamat, Senator. Walay problema, ma'am. Salamat sir. Sige, sige. So, Adele, ihatag ang numero ni Ma'am Teresa kay Mayor. Okay? Okay, solve na to. Ayuhon daw nila, tagaan og 3 weeks, unya naabot na lagi sa katuig, wala gihapoy aksyon. Nagalabay og hugaw. Naami sa saktong segregation sa mga basura. Mapod ko kahibaw og unsa gyud na simhutan Dili lang usaan nagreklamo, ma'am. Daghan sila. Kaya ato sa among sanidad o environment para i-try nilag testing. Pero, ipaimbestigahan na ko pag-usap. Maayong hapon sa tanan nga gatan-aw sa live sa internet. Mayong hapon sa tanan. Kadumdum pa bakas ni aging kaso, Adele? Hala, asa to sir? Katong usa ka pabrika nga pataka kag labay sa ilang basura sa kanal. Wa pa dito nga human nga problema, Adele. Wala jud ay nasirad-an sir? Ipasarado nas mayor ang maong pabrika pero go-operate gyapon sila maski nakit-an na og nasimutan na ang mga baho nga gilabay sa kanal nga gikan sa pabrika. Maong gapatambag ko sa akong kaila nga lawyer nga nakahibaw nga naay problema og unsay angay ikaso anang pabrikaha. Mayong udto kanimo Attorney Lara Perez, usa ka environmental lawyer diri sa Dakbayang sa Iligan. Maayong udto sub Senator. Ma'am, nakahibaw naman gyud ka kabahin ani nga problema. Usa may angay nato ikaso anis tag iya sa pabrika.
Sa ako pag-imbestiga, sir, nakita na ako nga may paktong yun sila sa Republic Act 9003, which is the Ecological Solid Waste Management. Naagid sila yung duha ka penalty, sir. Ug unsa man pud na sila, ma'am? Kay una, kapag labay sila sa basura sa mga kanal. Ikaduha, ang mukas kapag sunog sa plastic ng basura. O ang ikatulo, paglihok sa operasyon, miskin nilapan sa operasyon sa sanitasyon. Kana nga paglabang sa balaod kay nayak higmat ka mga silot. 80% who violates Section 48, Paragraph 1 shall upon conviction be punished with a fine of not less than 300 pesos but not more than 1,000 pesos or grant their community service for not less than 1 night to not more than 15 days to an LGU where such prohibited acts are committed or both. Tapos ang ikaduha, any person who violates Section 48, Paragraph 2 and 3 shall upon conviction be punished with a fine of not less than imprisonment of not 300 pesos but not more than 1,000 pesos, okay? Or imprisonment of not less than 1 day to not more than 15 days, or both. Unya, ma'am, unsa man ni sila nga pabrika? Kisa may silutan, ana. Naka-state po sa Section 49 na ang usa ka korporasyon nga nagbuhat sa sila ang Chief Executive Officer, President, General Manager, Managing Partner, or such other officer in charge mooy masilutan. Ah, sige, attorney. Unya, katong kapitan sa barangay nga wala nakakomply sa balaod. Mga lokal nga gagamhanan ug ang mga opisyal sa ahensya sa gobyerno ang mapakya sa pagsunod o pagtuman sa mga lagda o regulasyon nga gipatik ubos niini nga balaod. Mag-atubang og kasong administratiba ubos sa Republic Act 7160 o uban pang palaod. Salamat kayo, attorney Lara Perez. Mayong udto kanimo. Maayong udo usab, sir. Miss Diana, Yes, sir. nakadungog naman kas gistorya sa attorney, di ba? O sir, nakapaminaw ko. Karon na ako'y pangutana nimo. Nakatimaho pa ba mo sa baho nga naa dias kanal? Og gaopera pa ba ang pabrika nga naa dinha sa inyo ah? O sir, hasta dya pong bahua, wag yun sila nagundang og operate bisan gibutangan nag-notice from the mayor. Ay ayaw ka bala ka, ma'am, kay naato na silang idemanda og natay attorney diri nga maoy mo atubang sa ilaha. Salamat jud kaayo, sir. Sige, ma'am, og sa dagdag nga kalaman sa atong mga viewers ug kina Ma'am Diana, nagimbitar kami og teacher nga nagtudlo kabahin sa environmental education. Hello, Sir Mark Lavano. Maayong udto. Hello sir, maing udto usab. Sir, isip nga nagtudlo anang environmental education, unsa may maistorya nimo kabahin ani nga problema? Ipasabot sa nato sa katawhan ug unsa ang environmental education. Ang maong edukasyon kay nagtumong sa pag-edukar sa mga lungsuranong bahin sa biophysical nga palibot ug mga isyu nga gipatungha niini. Ang panguna nga gibugato niini kinahanglan nga sa inisyatiba ug aksyon sa mga estudyante gigiyahan sa karon ug umaabot nga kritikal nga mga isyu. Ang mga mananap ug mga tanom kinahanglan usab nga pagtratar uban ang pag-amping. Mauni siya ang sa conference sa Tbilisi atong 1977. Paminawa gini Adel kay dungag nis kaalaman nimo basin unya na kay balak magtudlo ana. Lagi jud sir, maong ga-take note na jud ko diri. Taho nga tawo na imong agi Adel basin di na hinuon na nimo mabasa. Balik tas imuha sir. Ingon man ka og conference. Daghan pa ba og conference ka nang hitabo kabahin ana nga hilisgutanan? Actually, upat na sila sir. Apil na tong sa Tbilisi nga conference, ang tuluan na kay sa Stockholm Declaration 1972, Rio Declaration 1992, ug sa Earth Charter 1997. Nagkalain-lain pud sila goals. Unya sir, kaning mga tao diri sa pabrika kay mga man gatata ani edukasyon o kaning pag-amping. Lagi gyud. Kung ang edukasyon sa kalikasan dili hatagan sa pagtagad nga angay niini og wala tagda o gibaliwala lang, mahimong magpahinabog ka din nga reaksyon sa mga problema sa katilingban nga makaguba sa panaghiusa. Matod pa ni Leopold Aldo nga one thing is right when it serves to maintain the integrity, stability, and beauty of the biotic community. Hala, maiwan nimo sir oy. Aw, gikuha ra man na sa Google.
Nag-ingon man ka sir nga magkaproblema gyud og pasagdaan lamang ang environmental education. So unsa man ang pagsabot sa isip ni ana nga edukasyon? Ani sir ha, naditayt pito ka mga prinsipyo. Ang una nga prinsipyo sir kay ang nature knows best. Number 1 na Kaning Inday nature Adel. knows best kay ang natural ug organikong mga produkto gipalabi sa kinaiyahan. Ang synthetic ug inorganic nga mga produkto makadaot sa kinaiyahan. Kailangan Ganito nato nato gamiton ang natural nga mga produkto kutob sa mahimo. Nya ang ikaduha sir. Ang ikaduha kay all forms of life are important. Ang tanang buhing butang makatampo sa balanse sa ekosistema. Ingon usa ka sangputanan, ang pagpanalipod sa tanan nga mga species kay importante. Importante kuno tanan animal Adel. Sir, akong ex ba? Animal man to. Importante po dahito siya. Lahira na siya nga butang ma'am. Pero gakoy pangutanon, importante lagi hapon kay tigkaon manas mumho. Mumho di ay sir. Kisa may nagpasakit nimo di ay sir. Oh, atik ra to siya. Bata pa ko sir. Pero sir unsa may ikatulo? Sir, ang ikatulo kay everything is connected to everything else. Kibali kung magpabilin kita ignorante sa nagkadaghang mga hagit sa kinaiyahan, makapahinabo kitag kalibog ug posibleng kamatayon sa tibuok ekosistema. Ang tanan laki pang atong mga aksyon ug pamatasan nalambigit sa tanan nga nangagi ug umaabot nga mga panghitabo. Ang pagpangayam dili kalikayan nga musangpot sa pagkapuo sa mga mananap. So bawal gid maghunting og animal. Kinaa ba ni gihanting-hunting diri si Adel? Sir, wala oy. Bawal man gud maghunting-hunting. Makasuhan niya taan na. Bitaw sir, unsa man ang ikaupat? Ang ikaapat kay everything changes. Adunay natural nga mga pagbago nga nahitabo. Apan kung maapil ang mga tawo, dagkong mga butang ang mahitabo. Dakong kausaban, hunahuna ang pagbago sa klima. Mao day init na kay diri sa Iligan, sir, no? Init na jud kayo, sir, promise. O lagi pero ang kaning mga Pinoy magsige magyapog pangapi maskin init. Nature naman jud nato na, sir, oy. Na miskan unsa ka init ang panahon, hala magkape gyapon. O miskan unsa ka bugnaong panahon, hala magtambay gyapon sa Messenger, sir. Bahala cold na kayang mga chats. Ay charot. Bitaw, sir, it is our nature jud, sir, na kuan na dili jud mapugngan sa panahon ang atong mga pangbati. O di ka ha mag ice cream no, classic Pinoy gyud. Unya ang ikalima sir. Mao ang everything must go somewhere. Ang tanan nga atong gibuhat o gikonsumo adunay katuyuan. Syempre, ang palibot. Kung magpadayon kita sa pagpalit sa plastic, kini mo balik sa kinaiyahan. Ang tanan nga atong gikaon nahibalik sa kinaiyahan, sa higayon nga atong ilabay kini bisag asa. Mao lagi ning climate change. Kita mo'y nanghimulos aning kalibutan na. Nya kita pud mismo ang gaguba. Mao gyud, sir. Bisag unsaon natong pag-remind sa mga tawo nga dili maglabay og basura bisag asa kay makadaot kini sa atong environment. Hala, sige, patuyang jud sila glabay, no? Angay gid na Sir Mark nga itudlo sa mga tao nga idaran na mga adult ba. Di lang sa mga estudyante dapat sa amu asad mga amua nga edad. Kay nasayod nato karon na mismo mga tiguwang may gaguba aning kalibutan nato. Naaman gihapon tay mabuhat, sir. Maski nagbata o edaran na ta. Daghang klase-klase sa pagtabang nato para ma-solve ang mga problema kabahin sa environment. Unsa man pud na sila sir? Mag-massive tree o mangrove planting ta. Syempre, i-change usab nato ang atong behaviors. Di na dapat ta nagagamit og mga plastic para ma-lessen ang mga plastic wastes. O ginadisiplin nato ang uban kabahin sa saktong paglabay sa mga basura o daghan pa. Ug kana pud sa war sir. Unsa man po'y naaana, Mr. Senator? Di ba ka nang sa war? Kay di ba og subject tas violence, mag-resort pud tag violence kay lagi maoy pa maagi nato. Unya ka ng mga military pud biya kay sila bi ang one of the main contributors of pollution. Sayonan ka kanang mga gubat panggubaon ang kayutaan ug maguba na nakaguba ka pud sila sa katawhan o mga animals and plants nga naa sa ato ang area. Mausab na, sir. Mo-agree gyud ko ana. Busa ang GAIA Peace Atlas nga suwat nga ang erosion sa resource base tungod kay gihimo og gigamit nato kay maoy source of conflict.
Maong kita mga tao diri sa kalibutan, di gyud nato ipagawas ang abilidad sa kalibutan nga mo regenerate. Kinahanglan jud nato i-simplify ang mga butang ug ang mga estilo sa atong kinabuhi ug panginabuhi ug magbuo sad ta og mga sistema nga magprotekta sa atong henerasyon karon ug sa mga umaabot pang henerasyon. Kay ang tarong ug ang maayong relasyon sa yuta na atong gitumban ug gipuy-an mo'y mahimong sinugdanan pinaagi sa edukasyon na dili lang nato matun-an sa atong pagskwela kundi sa challenges, difficulties o problems na atong ginaatubang sa atong everyday life. Sakto gyud ka, ma'am. Matod pa ni Ma'am Adele na dapat magsugod sa atong kaugalingon ang pagbag-o. Ug unsay gitanom nimo sa imuhang kaugalingon, mao man pud na imo gawas sa atong lihok ug sulti. Sir, nasa ko'y nabasahan nga, what is important is that we first take care of the seeds of the negativity in ourselves. If we're at peace and happy, then we can blossom like flowers. And everyone in our family and society will benefit from our peace because being at peace is the basis of doing and making peace by Thich Nhat Hanh, usa ka Zen Buddhist. Takto ba siya nga, in order for us to be at peace, kita gid mismo magsugod by taking care of the seeds of the negativity. Lain pud usab og naapatay negativities dayon magkuantag peace, no? Naa jud kay point, Mr. Senator. Daghang salamat kaayo Sir Mark Clavano sa paghatag og dagdag kaalaman niining butanga. Salamat usab sa pag-imbitar kanako karon, sir. Sige sir, maayong udto sab. Mayong udto usab, sir. God bless. Ma'am Diana, naapa ba ka diha? Yes sir, naapa. Ma'am, nakasayod na ba ka sa giingon ni Sir Mark ganiha? Yes sir, nasayod na gyud ko. Daghan na usab kong nahibalan kabahin sa environmental education ug ang mga kaakibat nga suliranin niini. Maayo gid kaayo ma'am nga namati gid kag tarong, pero ang imuhang reklamo ma'am gidungog na gid sa atuang attorney na si Lara Perez. Ayaw kabalaka ma'am, mapasirad-an gid na natong pabrikaha. Salamat gid kaayo sir. Sige Unta, ma'am. sir, daghan pa jud kag matabangan nga pobre sama kanamo. Walang anuman ma'am Diana, ug ang ginabati sa imong igsuon nga si Sir Joshua, hatagan pud kanamo og pampatambal sa iyang sakit nga gibati. Ala sir, daghan jud kayong salamat. Hulog jud ka ng langit, Senator. Walang anuman ma'am. Thank you kayo sir. Sige ma'am, salamat ug maayong hapon kaninyo. Salamat usab sir. Grabe jud ka roller coaster ang kaso nato ron, sir. Pero sure ko, nahuman na jud ni. Nahuman na jud ni na kaso. Mahuman na ni kay nana may involved nga balaod, makita ka natong resulta sunod semana og nahuman na ba ni or wala. Daghan kaayong salamat kay Senator Jack ug mga staff sa isumbong mo kay Jack na cool kay nadungog jud among reklamo ug nasulbad na jud sa kadugay namong pag-antos niini. Thank you kayo, Senator, kay dinagyud ko mawalan og ginhawa sa sobra kabaho. Karon wa na gyud mabaho masimutan. Daghang salamat Sir Jack. Unta magpabilin ka nga matinabangon diri sa lungsod sa Iligan.